ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण आज भिडियो रे आमे आपण मानकु कहिबा पई जाउछु आपणको पई विशेष भाबरे ए 48 घंटार समय अवधि विषय रे ए 48 घंटार समय आपणको पई किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित केउ सब जिनिस रे आपणको फायदा हेबो केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानता अवलंबन करबा को पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण माननको वीडियो रे देबु आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण माननको किछि उपाय विषय मध्ये कहिबु जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तो आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपणको रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल ले नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय से नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जिवो। तो आसंतु सर्वप्रथम जानिबा किपरि रहिबो आपणको पई विशेष भाव में 48 घंटार समय अवधि जदि सबुठार प्रथमे कहिबा कि कोन आपणको पई ए दिन रे विशेष भाव में पॉजिटिव रहिबा को जाउछि जदि कहिबा तो फ्रेंड्स ए दिन आपणको पई बहुत ही भल और शुभदायक रहिबो। जरूरी काम करबा द्वारा आपणको विशेष भाव में लाभदायक अवसर प्राप्त मध्य हेबो अटके रहितिबा धन मध्य आपणको पुणी थरे वापस मिली पारे भल खबर मिलिबार आपणको पई अनेक ही जोग बनू अछि उच्च पदाधिकारी एवं वृद्ध लोकंकर सहयोग आपणको प्राप्त हेबो एवं सबु कार्य आपण सहलतार सह संपन्न करिकि आपणको प्रतीत मध्य हेबो। एहा सहित आपण आपणकर कार्य कुशलतार द्वारा कौनसी महत्वपूर्ण कार्य को बहुत ही भल उपाय रे पूर्ण करिवे जहा द्वारा आपणको काफी खुशी मध्य अनुभव हेबो कौनसी अति संपर्कीय लोकंकर घरे आगमन एवं हस परिहास रे आपणकर समय बीतित हेबा घरर माहौल को काफी खुशी भरा मध्य बनेई देबो निजर परिवार रो व्यवस्था बनेई के रखिबा पई जहा नियम आउ कायदा बना जाईछि तो से सब आपणको पई बहुत ही तारीफबान हेबो। एहा द्वारा घरे अनुशासित माहौल रहिबो आउ पिला माने निजर पाठ पढ़ा द्वारा एकाग्र चित्त मध्य रहिबे आपण आपणकर डेली लाइफ रु बाहरी किछि नुआ करिबा पई चेष्टा करिवे जहा द्वारा आपणकर मानसिक आउ शारीरिक थकापण मध्य दूर हेबो आउ नुआ ऊर्जार प्रभाव आपण आपणक भितरे अनुभव मध्य करि नेबे। फाइनान्स संबंधित जदि कहिबा महत्वपूर्ण निर्णय नेबा पई मध्य ए दिन आपणक पई बहुत ही उत्तम दिन रहिबो विशेष भाव में ए दिनर समय आपणक पई किछि सकारात्मक उपलब्धि मध्य नेकी आसीबो निजर महत्वपूर्ण कार्य को निभेइबारे आपण आपणकर विशेष भाव में पूरा ऊर्जा लगेबे आपणक प्रयास अवश्य ही सफल हेबो। धर्म कर्म प्रति आपणक आस्था रहिबो दिल अपेक्षा आपण दिमाग रे मध्य निर्णय नेबे भावुकतारे आसिकी आपणकर निर्णय गलत मध्य होई पारे शेयर मार्केट आउ निवेश ए सबु संबंधित कार्य रे आपणक पई लाभदायक परिस्थिति एबे उत्पन्न मध्य हेबो जहा द्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। ता सहित आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो जदि कहिबा पारिवारिक स्थिति आपणकर चिंतापूर्ण मध्य होई पारे परिवार रे जणे आउ जनक सह ताळ मेळर अभाव मध्य हेबो अनावश्यक कथा को मध्य नहीं विवाद मध्य उत्पन्न हेबार विशेष भाव में संभावना देखा देउछि कौनसी प्रकार मन रे भ्रम उत्पन्न हेबा द्वारा जणे आउ जनक सह लड़ाई झगड़ा मध्य हेबो ता सहित पिलांकर कौनसी नकारात्मक गतिविधि कारणरू आपनको चिंता आउ क्रोध भली भावना मध्य विशेष भाव में उत्पन्न हेबो किंतु से सबु भूल को आपण ठीक करबा पई विशेष रूप से चेष्टा करंतु एहा द्वारा आपणक स्थिति रे शीघ्र ही सुधारता देखिबा को मिलिबो ता सहित आपण काहा ऊपर विश्वास करिबा पूर्वरु सबु स्थिति ऊपर भल भाव में विचार विमर्श करि नियंतु आपणकर भावुकता आउ उदारतार लोक माने फायदा मध्य उठेई पारंती फ्रेंड्स को सहित अधिक मेल मेलाप केवल आपणकर समय बर्बादी करदेव तेणु ध्यान रखंतु कौनसी निर्णय को नेबारे बहुत अधिक समय लगेबा हाथ रे आसीतिबा उपलब्धि को दूर मध्य करि पारे निजर बाणी आउ जिद्दी स्वभाव को आपण नियंत्रित रखंतु मामु घर पक्षों द्वारा कौनसी प्रकार भूल बुझामणा मध्य आपणकर होई पारे आपणकर प्रतिद्वंदी आपणक विषय रे
କିଛି ଭୁଲ ଆଖୁଆ ମଧ୍ୟ ଫେଲେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ କରିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳନ ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଦନାମୀ ବା ଆରୋପର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା, ତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବେ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପୋଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପିଲାଙ୍କର କିଲକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ମିଳିବା କାରଣରୁ ପ୍ରସନ୍ନତାପୂର୍ବକ ଘରେ ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ଖୁସି ଭରା ରହିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଟିକେ ବି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନେଇକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସହଯୋଗୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ଆଦୌ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନୋକସାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ସାଝେଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଲଝେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶରେ ଆସି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାତଚିତ କରିବା ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବାହାର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏମିତିରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ବନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।